0981 Dr. Wilchan Robain. 0982 Dr. Ermi Suhartini. 0983 Dr. Hidayati Siregar. 0985 Dr. Dahrani. 0986 Dr. Syarifuddin. 0987 Dr. Awaluddin. 0988 Sri Cahyanti, Magister Ekonomi. 0989 Ayu Kartika Sari, Magister Ekonomi. 0990 Winda Andriani Siregar, Magister Ekonomi. 0992 Rafia Hafni Harahap, Magister Ekonomi. 0993 Eka Setiawati, Magister Ekonomi. 0994 Zunaida Rizka Dalimunte, Magister Ekonomi. 0995 Nanda Wijhan Khairi, Magister Ekonomi. 0996 Nur Fadilah Sadli, Magister Ekonomi. 0997 Adnan Habibi, Magister Ekonomi. 0998 Rahima Kumala, Magister Ekonomi. 0999 M. Ari Wibowo, Sarjana Ekonomi. 1000 Trisa Intan Wahyuni, Sarjana Ekonomi. 1001 Fauzi Ansori Harahap, Sarjana Ekonomi. 1002 Muhammad Andre, Sarjana Ekonomi. 1003 Fahnisa, Sarjana Ekonomi. 1004 Wardiatul Fuadi Harahap, Sarjana Ekonomi. 1005 S. Aditya Rizky Pratama, Sarjana Ekonomi. 1006 Ahmad Fahri, Sarjana Ekonomi. 1007 Nurul Anjani, Sarjana Ekonomi. 1008 Mailani Sari Hasibuan, Sarjana Ekonomi. 1009 Emi Khairani Nasution, Sarjana Ekonomi. 1010 Muhammad Ali Topan, Sarjana Ekonomi. 1011 Dinda Abdita Siregar, Sarjana Ekonomi. 1012 Siti Aisyah Hafni, Sarjana Ekonomi. 1013 Isna Muara Santi, Sarjana Ekonomi. 1014 Wahyu Indri Astuti, Sarjana Ekonomi. 1015 Sri Rahmadani Harahap, Sarjana Ekonomi. 1016 Mekaria Meha, Sarjana Ekonomi. 1017 Nur Adha Reriani Munte, Sarjana Ekonomi. 1018 Dia Silvana Bahri, Sarjana Ekonomi. 1019 Raufi Haspandi, Sarjana Ekonomi. 1020 Ayu Nurzana, Sarjana Ekonomi. 1021 Rudi Sulaiman Siregar, Sarjana Ekonomi. 1022 Satria Simamora, Sarjana Ekonomi. 1023 Debi Windayani Pohan, Sarjana Ekonomi. 1024 Ida Ruqyah Harahap, Sarjana Ekonomi. 1025 Muhammad Akrom Nur, Sarjana Ekonomi.
1026 Fauziah Mubarak, Sarjana Ekonomi. 1027 Devi Rukmana, Sarjana Ekonomi. 1028 Ella Ariska, Sarjana Ekonomi. 1029 Muhammad Iqbal Sipahutar, Sarjana Ekonomi. 1030 Umi Umairah, Sarjana Ekonomi. 1031 Citra Dewi, Sarjana Ekonomi. 1032 Putri Balqis Pani, Sarjana Ekonomi. 1033 Nurhalimah Harahap, Sarjana Ekonomi. 1034 Ainun Sakinah El Tobing, Sarjana Ekonomi. 1035 Abdul Roshid Siregar, Sarjana Ekonomi. 1036 Dea Rizky Amelia, Sarjana Ekonomi. 1037 Wardiatul Husnah Nasution, Sarjana Ekonomi. 1038 Rina Anasti Nasution, Sarjana Ekonomi. 1039 Tika Ayumi Hadi, Sarjana Ekonomi. 1040 Sela Yunita, Sarjana Ekonomi. 1041 Lisa Radiani, Sarjana Ekonomi. 1042 Nurul Widai Siregar, Sarjana Ekonomi. 1043 Rizky Afriani, Sarjana Ekonomi. 1044 Ardi Saputra Ritonga, Sarjana Ekonomi. 1045 Abdul Aziz, Sarjana Ekonomi. 1046 Destria Hadijah Putriani P, Sarjana Ekonomi. 1047 Siti Noviani, Sarjana Ekonomi. 1048 Muhammad Rizwan Lutfi Lubis, Sarjana Ekonomi. 1049 Anita, Sarjana Ekonomi. 1050 Darmila Santi Hasibuan, Sarjana Ekonomi. 1051 Abdullah Siregar, Sarjana Ekonomi. 1052 Sofwanul Hairi, Sarjana Ekonomi. 1053 Yuli Kartika, Sarjana Ekonomi. 1054 Nurul Fitriani Situmorang, Sarjana Ekonomi. 1055 Maulana Yusuf Siregar, Sarjana Ekonomi. 1056 Oka Muhammad Al-Fikri, Sarjana Ekonomi. 1057 Hairun Nisa, Sarjana Ekonomi. 1058 Mega Dewi Lestari, Sarjana Ekonomi. 1059 Elisa Medina, Sarjana Ekonomi. 1060 Maria Ulfa Hasibuan, Sarjana Ekonomi. 1061 Listia Dini, Sarjana Ekonomi. 1062 Tina Saro Daulay, Sarjana Ekonomi. 1063 Desima Boru Purba, Sarjana Ekonomi. 1064 Fuad Ibrahim Isti Denis, Sarjana Ekonomi. 1065 Cica Kuswoyo, Sarjana Ekonomi. 1066 Desi Tri Hidayanti, Sarjana Ekonomi. 1067 Sadrina Atika, Sarjana Ekonomi.
1068 Sayyidah Mahbubah, Sarjana Ekonomi. 1069 Latifah Hanum Nasution, Sarjana Ekonomi. 1070 Hairun Nisa Panggabean, Sarjana Ekonomi. 1071 Herpina Rianisani Harahap, Sarjana Ekonomi. 1072 Agung Bagus Wibowo, Sarjana Ekonomi. 1073 Sri Devi, Sarjana Ekonomi. 1074 Cindy Raudah Nasution, Sarjana Ekonomi. 1075 Nurlaili Rismawati Matondang, Sarjana Ekonomi. 1076 Dina Erwiana Harahap, Sarjana Ekonomi. 1077 Trisna Ramadhani, Sarjana Ekonomi. 1078 Karina Lubis, Sarjana Ekonomi. 1079 Dea Lora Feni, Sarjana Ekonomi. 1080 Fitri Hasanah, Sarjana Ekonomi. 1081 Nisi Haryani Rey, Sarjana Ekonomi. 1082 Devi Ayu Lestari Hasibuan, Sarjana Ekonomi. 1083 Bakia Sarmita Utari Siregar, Sarjana Ekonomi. 1084 Rifa Hairani Hasibuan, Sarjana Ekonomi. 1085 Nur Halisah Ramadhani, Sarjana Ekonomi. 1086 Widya Aulia, Sarjana Ekonomi. 1087 Rafika Rizki, Sarjana Ekonomi. 1088 M. Bima Satria Dwi Putra, Sarjana Ekonomi. 1089 Putri Asalwa, Sarjana Ekonomi. 1090 Safrijal, Sarjana Ekonomi. 1091 Putri Ramadhani, Sarjana Ekonomi. 1092 Ade Irma Yunita, Sarjana Ekonomi. 1093 Fahrun Nisa, Sarjana Ekonomi. 1094 Yani Batu Butar, Riani Butar-Butar, Sarjana Ekonomi. 1095 Rina Sari Lubis, Sarjana Ekonomi. 1096 Muhammad Iqbal Amri Hasibuan, Sarjana Ekonomi. 1097 Winda Kartika Lianda, Sarjana Ekonomi. 1098 Elma Khaira Ismi, Sarjana Ekonomi. 1099 Siti Rostina Abdiah Harahap, Sarjana Ekonomi. 1100 Muhammad Fadil, Sarjana Ekonomi. 1101 Audifa Mutia, Sarjana Ekonomi. 1102 Reskia Selviani, Sarjana Ekonomi. 1103 Muhammad Habib Rifki Rangkuti, Sarjana Ekonomi. 1104 Umi Salamah Ritonga, Sarjana Ekonomi. 1105 Sri Bunga Syafitri, Sarjana Ekonomi. 1106 Indah Rianti, Sarjana Ekonomi. 1107 Arini Mayan Fauni Saragih, Sarjana Ekonomi. 1108 Tiara Fidah Limbong, Sarjana Ekonomi. 1109
Windy Syahfitri, Sarjana Ekonomi. 1110 Rini Maisyuri Aritonang, Sarjana Ekonomi. 1111 Ulia Nabila Panggabean, Sarjana Ekonomi. 1112 Putri Fahlinda Dewi, Sarjana Ekonomi. 1113 Hilyah Fuaidah Gea, Sarjana Ekonomi. 1114 Siti Zubaida Lubis, Sarjana Ekonomi. 1115 Ria Novita, Sarjana Ekonomi. 1116 Muhammad Apis Daulay, Sarjana Ekonomi. 1117 Rizky Fitri Purnama, Sarjana Ekonomi. 1118 Iqbal Subhan, Sarjana Ekonomi. 1119 Sabaruddin Yusuf, Sarjana Ekonomi. 1120 Deni Fatan Akbar, Sarjana Ekonomi. 1121 Afifah Rahmadani, Sarjana Ekonomi. 1122 Nurul Hidayah, Sarjana Ekonomi. 1123 Utia Elja Rizky, Sarjana Ekonomi. 1124 Mai Indah Jelita Putri, Sarjana Ekonomi. 1125 Nur Azizah Nasution, Sarjana Ekonomi. 1126 Dini Fajira, Sarjana Ekonomi. 1127 Faizul Muttaqin, Sarjana Ekonomi. 1128 Bima Ahmad Setiawan, Sarjana Ekonomi. 1129 Rizka Ridho, Sarjana Ekonomi. 1130 Indah Mayang Sari Dalimunte, Sarjana Ekonomi. 1131 Ika Mailinda, Sarjana Ekonomi. 1132 Miss Nasira Salaeh, Sarjana Ekonomi. 1133 Muhammad Ridho Muhsinin, Sarjana Ekonomi. 1134 Jusriyati Harahap, Sarjana Ekonomi. 1135 Faisal Hamdani Harahap, Sarjana Ekonomi. 1136 Nanda Habibi Tanjung, Sarjana Ekonomi. 1137 Wandi Rialdi Ahmad Telaumbanua, Sarjana Ekonomi. 1138 Dewi Herlina, Sarjana Ekonomi. 1139 Mia Amalia, Sarjana Ekonomi. 1140 Leni Lestari Simatupang, Sarjana Ekonomi. 1141 Dita Zakia Rahma Siahaan, Sarjana Ekonomi. 1142 Denggan Matua Nasution, Sarjana Ekonomi. 1143 Diki Mahendra, Sarjana Ekonomi. 1144 Aulia Alamsyah Lubis, Sarjana Ekonomi. 1145 Syariah Fidela, Sarjana Ekonomi. 1146 Muhammad Rajab Ardiansyah, Sarjana Ekonomi. 1147 M. Arif Rifai, Sarjana Ekonomi. 1148 Fahmi Fauzi, Sarjana Ekonomi. 1149 Fatizah Zahara, Sarjana Ekonomi. 1150 Budiman Wijaya, Sarjana Ekonomi. 1151 Putri Nanda Antoni, Sarjana Ekonomi. 1152 Hakiki Nabila, Sarjana Ekonomi. 1153 Aufa Suwatri, Sarjana Ekonomi.
1154 Rizky Pratiwi, Sarjana Ekonomi. 1155 Adam Alamsyah, Sarjana Ekonomi. 1156 Ahmad Korib Siregar, Sarjana Ekonomi. 1157 Nur Habibah Pohan, Sarjana Ekonomi. 1158 Cut Nurul A'la, Sarjana Ekonomi. 1159 Muhammad Ramadan, Sarjana Ekonomi. 1160 Lisa Kartika, Sarjana Ekonomi. 1161 Nurjana Harum Wibowo, Sarjana Ekonomi. 1162 Nurul Fahsatria Dewi, Sarjana Ekonomi. 1163 Miss Sureta Paeing, Sarjana Ekonomi. 1164 Rahmat Ardeansa Tanjung, Sarjana Ekonomi. 1165 Imam Sugihartono, Sarjana Ekonomi. 1166 Aprila Natasha Boru Surbakti, Sarjana Ekonomi. 1167 Debi Nadila Harahap, Sarjana Ekonomi. 1168 Dandi Ibnu Sutowo, Sarjana Ekonomi. 1169 Jud Nurul Ajijah, Sarjana Ekonomi. 1170 Unza Nujul Kinanja Lubis, Sarjana Ekonomi. 1171 Imam Anugrah, Sarjana Ekonomi. 1172 Aulia Indriani Suryono, Sarjana Ekonomi. 1173 Puspasari Siregar, Sarjana Ekonomi. 1174 Aulia Rahmi Asra, Sarjana Ekonomi. 1175 Nelisa Putri, Sarjana Ekonomi. 1176 Noiko Aldino, Sarjana Ekonomi. 1177 Sobirin Ritonga, Sarjana Ekonomi. 1178 Muhammad Rizki Al-Akbar, Sarjana Ekonomi. 1179 Ahmad Yasir, Sarjana Ekonomi. 1180 Ahmad Faisal Saragi, Sarjana Ekonomi. 1181 Abdul Muaz Nasution, Sarjana Ekonomi. 1182 Diba Nur Rahman, Sarjana Ekonomi. 1183 Hasan Albana Sinurat, Sarjana Ekonomi. 1184 Miftahul Jannah Simanjuntak, Sarjana Ekonomi. 1185 Fani Febrianti, Sarjana Ekonomi. 1186 Melinda Puspa, Sarjana Ekonomi. 1187 Isma Padilla, Sarjana Ekonomi. 1188 Wardah Nasution, Sarjana Ekonomi. 1189 Sita Anggraini, Sarjana Ekonomi. 1190 Yenti Agustina Boru Purba, Sarjana Ekonomi. 1191 Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi. 1192 Muhammad Nawawi, Sarjana Ekonomi. 1193
Ahmad Syarifuddin Harahap, Sarjana Ekonomi. 1194. Muhammad Rinaldi, Sarjana Ekonomi. 1195. Indah Trisna Hayati, Sarjana Ekonomi. 1196. Rahmadani Syafitri Lubis, Sarjana Ekonomi. 1197. Lailatul Fadilah, Sarjana Ekonomi. 1198. Ananda Nurul Huda, Sarjana Ekonomi. 1199. Fatimah Febrianti, Sarjana Ekonomi. 1200. Ika Sriwahyuni, Sarjana Ekonomi. 1201. Ika Wani, Sarjana Ekonomi. 1202. Istana Salwani, Sarjana Ekonomi. 1203. Langga Triayu, Sarjana Ekonomi. 1204. Nurul Badriyah Bet HM Syahroni, Sarjana Ekonomi. 1205. Miss Suhaila Maseng, Sarjana Ekonomi. 1206. Revika Ginting, Sarjana Ekonomi. 1207. Nanda Abdi Jainal, Sarjana Ekonomi. 1208. Sinta Fitriyanti, Sarjana Ekonomi. 1209. Noviana, Sarjana Ekonomi. 1210. Nurima, Sarjana Ekonomi. 1211. Fahri Fadli, Sarjana Ekonomi. 1212. Dinda Triseptia, Sarjana Ekonomi. 1213. Meisa Fatma, Sarjana Ekonomi. 1214. Ulfa Nur Sahada, Sarjana Ekonomi. 1215. Malia Aisyah Siregar, Sarjana Ekonomi. 1216. Monika Daulay, Sarjana Ekonomi. 1217. Rusdan Febriandi Safitra, Sarjana Ekonomi. 1218. Muhammad Rozali, Sarjana Ekonomi. 1219. Anggun Sri Mahdani, Sarjana Ekonomi. 1220. Rizky Primasuci Harahap, Sarjana Ekonomi. 1221. Rahmawati, Sarjana Ekonomi. 1222. Putri Maharani Siregar, Sarjana Ekonomi. 1223. Novia Sarisutang, Sarjana Ekonomi. 1224. Saadatul Karimah, Sarjana Ekonomi. 1225. Marianun Harahap, Sarjana Ekonomi. 1226. Dani Suryani, Sarjana Ekonomi. 1227. Hardianti, Sarjana Ekonomi. 1228. Raimatul Husni, Sarjana Ekonomi. 1229. Siti Amalia, Sarjana Ekonomi. 1230. Anisha Andriani, Sarjana Ekonomi. 1231. Putri Handayani Siregar, Sarjana Ekonomi. 1232. Eka Fitriani, Sarjana Ekonomi. 1233. Mahalitanur Kolbi, Sarjana Akuntansi. 1234. Ade Trilia Lubis, Sarjana Akuntansi. 1235. Dian Syah Fitri, Sarjana Akuntansi. 1236. Indah Permata Sari Nasution, Sarjana Akuntansi. 1237. Bevi Riana Moniza, Sarjana Akuntansi.
1238 Atika Khairani, Sarjana Akuntansi. 1239 Fudia Oktri Anggini, Sarjana Akuntansi. 1240 Firda Khairama, Sarjana Akuntansi. 1241 Vina Rahmi Dwi Asmara, Sarjana Akuntansi. 1242 Rida Hayani, Sarjana Akuntansi. 1243 Nia Latifah Hidayani, Sarjana Akuntansi. 1244 Imam Fadilah, Sarjana Akuntansi. 1245 Muhammad Haris Suwandi, Sarjana Akuntansi. 1246 Hidayani, Sarjana Akuntansi. 1247 Novita Riyati Sukma, Sarjana Akuntansi. 1248 Rani Triana Panggabean, Sarjana Akuntansi. 1249 Rizka Ayuni Saragi, Sarjana Akuntansi. 1250 Weni Anggilia Nasution, Sarjana Akuntansi. 1251 Nuraini, Sarjana Akuntansi. 1252 Dandi Pratama S, Sarjana Akuntansi. 1253 Rida Amalia, Sarjana Akuntansi. 1254 Dahwita Anissa Nasution, Sarjana Akuntansi. 1255 Nur Huzaimah, Sarjana Akuntansi. 1256 Ira Faziera, Sarjana Akuntansi. 1257 Yeti Utari, Sarjana Akuntansi. 1258 Nanta Afsyari Pohan, Sarjana Akuntansi. 1259 Mia Aprilia Liza, Sarjana Akuntansi. 1260 Risa Cinta Nasyira Harahap, Sarjana Akuntansi. 1261 Indah Fajar Aini Lubis, Sarjana Akuntansi. 1262 Hayati Suryani Putri, Sarjana Akuntansi. 1263 Sylvia Hayatun Nufus, Sarjana Akuntansi. 1264 Triyani, Sarjana Akuntansi. 1265 Rubia Rahmadani, Sarjana Akuntansi. 1266 Muhammad Nabil Al-Fulqan Marpaung, Sarjana Akuntansi. 1267 Rita Agustina Pasaribu, Sarjana Akuntansi. 1268 Muhammad Ibrahim, Sarjana Akuntansi. 1269 Nadila Gustari, Sarjana Akuntansi. 1270 Nurul Atika Fitri Nasution, Sarjana Akuntansi. 1271 Firly Nur Awiyah Harahap, Sarjana Akuntansi. 1272 Rizky Ade Pusjayati, Sarjana Akuntansi. 1273 Nuraina Izzatin, Sarjana Akuntansi. 1274 Dwi Mutia Sari, Sarjana Akuntansi. 1275 Muhammad Ari Akbar Lubis, Sarjana Akuntansi. 1276 Roni Maulinda, Sarjana Akuntansi. 1277 Yuyun Handayani Manalu, Sarjana Akuntansi. 1278 Dea Rini Sururi Harahap, Sarjana Akuntansi. 1279 Riza Mulyati, Sarjana Akuntansi. 1280 Muhammad Dani Darmawan, Sarjana Akuntansi. 1281 Muhammad Raja Irfan Effendi Nasution, Sarjana Akuntansi. 1282 Astri Safina, Sarjana Akuntansi.
1283 Muhammad Nur Habib Tambunan, Sarjana Akuntansi. 1284 Dangdut, Sarjana Akuntansi. 1285 Fazriana, Sarjana Akuntansi. 1286 Siti Hartina Ritonga, Sarjana Akuntansi. 1287 Hairunisa Kekalenate, Sarjana Akuntansi. 1288 Siti Nurul Atikoh, Sarjana Akuntansi. 1289 Aninda Yunita Siregar, Sarjana Akuntansi. 1290 Nur Hasana Purba, Sarjana Akuntansi. 1291 Munada Elmuna, Sarjana Akuntansi. 1292 Wulandari, Sarjana Akuntansi. 1293 Repo Handari Bancin, Sarjana Akuntansi. 1294 Meli Audina, Sarjana Akuntansi. 1295 Alwi Bahat Rambe, Sarjana Akuntansi. 1296 Arif Suganda Harahap, Sarjana Akuntansi. 1297 Mutak Halim, Sarjana. 1297 Mutak Halim, Ahli Madya. 1298 Selpi Damayanti, Ahli Madya. 1299 Harida Borubangun, Ahli Madya. 1300 Dinda Ayu Putri Lestari, Ahli Madya. 1301 Ahmad Ramadan Nasution, Ahli Madya. 1302 Ondia Maizal Choti, Ahli Madya. 1303 Windy Risa Maghripa, Ahli Madya. 1304 Riri Ayunda Sari, Ahli Madya. 1305 Fajar Wiratama Saragi, Ahli Madya. Wisuda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan selesai.